دنبنا نرفي حضرت زينب إمامي أشتنيك هم بالضبط قد سمت بقبرك أرض بكرة سكرنا Jaxka Stiges ton estompa Zeret pamigi Lugen kravishima Tenchen with passion na kope Ton pedombon Ciktursi Tenchen with ba Sharat nima Dralazam se Astana Juniye niglam lata وأجورنا وأجوركم بمصاب أبي عبد الله الحسين يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما عزاداران أبا عبد الله الحسين يرانا نادرين با یادگار 40 حسینی يرانا أبا عبد الله الحسين عليه السلام 40 منائی بایت بمینا دی جگہ کا جم سنگن خلاق العالمین زحمزات یزول لاکھ لاکھ شکر کی يرانا أبا عبد الله الحسين عليه السلام دی 40 پو منائی بایت بی يرانا توفیق شد بس عزیزان محترم 40 چی ضربت 40 عربی کا 40 لضربت 40 दिन يعني يرغنير تسبان رنشان مولا أبا عبد الله الحسين زهراء ميجيوت پیغمبر ميجيوت کربلا اسمت سيكا شهيد سونسے مبارک رگولا ٹکڑا نہ ٹکڑا سونسے رین 40 दिन سونسے ہاں يرانگي ازادار يرانگي مرسيا يرانگي نوها آخرين چا يرانا 40 दिन گنگ سے اندرین حسین کا آزاداری بندکس حسین میگی اتنا شاہ میں زندانا نو حسین کوا حسین آزرن سکزرن دک سے 40 दिन ارگاب ندرین حسین قبر پی قلب سے ون فریاد بس کنن دی 40 दिन پو يرانا وقت مدها مختصر بس انشاءاللہ مختصر بس بیان بد دی 40 दिन پینوگ يرانا اثر یوت يرانا حسین کے بس مجالس پو عبادت حسین کے تانس بشمو عبادت رسول زهران خدا لا پسندیده ان عمل چگن ها
di amali diring 40 दिन बराबर सुंग से निरंगा गोबिन मरसियत हुसैन का सिगजरन दुख से छान अजीजान मोहतरम 40 दुचो जगचिगिन यरंग नंगी शिमीक दुनिया एक नरगल बना 40 दिन जगह यरंग नंगास फातिहा बेत हदीस यो पैगंबर शिताना ओदे 40 दिन पे अनु असर यो था अंबिया औसिया कुन यरंग नंगी आखिरी पैगंबर 40 साल उम्र के बना जस खुदा से यरस रिसालत ऐलान दुस बन रंचन पैगंबर छान दी 40 पे अनु दी 40 पे अनु असर यो अजीजान मोहतरम हजरत मूसा कोह तूरी का मुनाजात बासुं कसलमुस ववाअतना मूसा सलासीना अजीजान मोहतरम यौमा 30 दिन इबादत बज़ हजरत मूसा फकुल खल्लाक़ आलमीन फकुस 30 दिन इबादत बस फतम मीक़ात हुआ 10 दिरियत ने यंग 10 दिन खुदास बराई बसे 40 दिन बस दी 40 दिन पेनु असर होते रंगना इमाम जाफर साजब फकुस यरंगा कसलमुस गा मोमिन चिगिस 40 दिन संफक बेन दुक्सना कंटिन्यू फुई दुआ पे असर होत फुई फक पे असर होत अजीजान 40 यरंगा मामूली मशस दिउदुस इबादत चिगिन इस्लाम शरीयत असर होत पैगंबर हदीस बयान सुसत यरंगी अंबिया औसिया कुनगमस दी 40 दिन का अमल बस खनिन Wa yang yung yarang nangir sespan rincan argiyat rese imam Riza ipyakpus kasal mulet mu'mini alamatna nubna alamat chichik Aba Abdullah al-Husayn di 40.40 din riyabna Chin sespan rincan mawla le apucho rasul ummat kira agar hlebna kirang 40 zaga Karbala sose Husayn zariu laksilna assalamu alayka ya Aba Abdullah al-Husayn zar mu'min من علامة هي تسيران 40 شينزو جسمنا رنچاني مولا ngacang Karbala mahebna chibaju ngacang thakri jagone alusna ngaches chiba Imam Reza ipyakpus kasal mulet chikasal mulet नाम संख्यरंग करबला महबना केरंग किरियुल पे दुखसे केरेस कदम चिची किरनम पे अनुना बाहर लतन से ना किरदों को करबला लबसना अस्सलामु अलैका या अबा अब्दुल्लाह अल-हुसैन जर अजीजान मोहतरम मुअमिन अलामत मामूली मशसिराना 40 असरियोत छान दिरिंग 40 दिन सोसेन यराना हुसैन के छिमतंग इबादत बुबन हुसैन कवा मजलूमा जरन इबादत बंदुक से इबादत दिरिंग यरंगा खुदास दी 40 पे यरंगा असरियत लिहाजा हुसैन मसाइब पुसमनचिक रंग तुंगो हाजातुन इतु बचाहा रंग अमवातुन इतु बचा यंग दुआ बचा खल्लाक आलमीन कना बारी इलाहा आयंदा यौम मुहर्रम नहीं बो मचंग थुक से हुसैन का नोहन मरसिया जर बिंगा चंगला नसीब सजद बसा अल्लाह जरे अजीजान मोहतरम चान दिरिंग अहल बैत अदहार हुसैन मिगी उतुन ज़ैनब कुबरा ना इमाम ज़ैनुल आबिदीन नदरसे करबला मुअल्लाह अनुक शाम जिंदान अनु रिहासों से लबखनिन हा चाहे बेसबब सुन शाम छायत बेसबब पूछी सुन शाम जिंदान अजियत आजार थुन में सबब पुचिसुं खल्लाक आलमीन फियाकुस कसल मुस्जिदरे अतीउल्लाह व अतीउर रसूल कुरान न खुदा रसूल अताअत बस व उलुल अम्र मिनकुम साहिब अम्र किंतस अताअत बस इमाम ने अजीजान मोहतरम शान यरंगा तख्स पशारगुस हुसैन करबला शहीद सों अहल बैत शाम दरबार अनु ना मुहर्रम ज़हराय बमोन बेपर्दा संजना मुहर्रम दुनियानो शाम यजीद दरबारानो लपोने खुनते शराब तुरे ज़ैनब न कुलसूम हज़रत रुक़य्या न सुकीना तुखसून उम्म लैला न रुबाब तुखसून मुबारक गोनी का दहन्नत पा दुश्मन इस दरबारानो संस जक्स सबब पुचिसुम अजीज़ान मुहतरम यरंग नंगा इस्लाम उधर सबब पता चार गुशन करबला ची के नवाक़े सुन शाम दी जुल्म कुंचा सुन ज़रबना अव्वलन यरंग नंगा दी कुरान आये के नज़र बुझा
دي قرآن آيان خلاص كسلمس أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم كنتز أولو الأمر أطاعت بزه شان عزيزان محترم يرننا ديو تكسبشت حسين كربلا واقع شايد پو زينب نا كلثوم بيمك نو چادر شايد بسبب پو جسون زربنا خلاق العالمين استفستان شد بي قرآن تيكا مسلمان نس عمل مسون أولو الأمر اطاعت مبس نيراننا سوال بس آيا أولو الأمر سوين نچام شد زربنا پیغمبر حدیث بس يراننا تفسير تنچين أولو الأمر چوچوك چين يراننا پیغمبر گپنا امام سوين زره پیغمبر حدیث بس يراننا چوچوك چين قرآن تفسير بچين ني عزيزان محترم انشاءالله مختصر بس ينتي وقت ممالن ما يراننا اسلام مشهور معروف بكتابه صحيح مسلم حديث نمبر 4710 حديث نمبر صحيح موثق صحيح مسلم پیغمبر شتنا حدیث بیان بسیوت لا يزال حدي هذا الدين عزيزا منيعا إلا 12 خليفة عزيزان محترم حدیث صحیح مسلم حدیث نمبر 4710 خلاق العالمين پیغمبر پسکسلمس صحیح مسلم جينا پیغمبر گپنا دي دين پو باقي لشسن دسپو جينا پیغمبر گپنا ني بارن خليفة برابر يمچسن ندوسو انزر بنا اولهم علي عزيزان محترم اوسطنا علي واخرنا علي عزيزان محترم ين حديث پیغمبر پیاپوس کا سلام اولنا محمد اوسطنا محمد واخرنا محمد لهذا دين كربلاء يرنا واقعا يادوسين يرانا استيوس ذهنا كربر بوشسين دي كربلاء واقع چسو من سوزربنا حديث صحيح مسلم يتدي حديث دي كيرنا عمل مشا قرآن آيات الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم زرب آية كيرنا عمل مشان كربلاء ينك دي واقع ورون ماسون يونتا يرنا كربلاء زيارة 40 با عبادة مؤمن علامة زسده دي 40 بينو أثر يتزده يرنا كاش يرنا كربلاء يتبن حسين زريكا يا حسين زريراني برنكو كال حسين كهنا فرياد بچين أما يرانا دي 40 بو معمولي مشزها كربلاء يراني ذهن تصور بسها يراني مرسيان وزرب متا زهراء بيابو جنته نشوكس بمجود با جنة حور كن كربلاء يا حسين قبرك يوم الله إن شاء الله آرام حاجات تسيان الصوم أموات كن من دعاء بؤس يرانا غنيس بچنين گناه غارن گناه كل مغفرة تنظر دعاء بؤس رن حاجات تسيان الصوم زهراء توسل بؤس درين زهراء غاريوض يرنني حديث شوقيان بيان بدها زهراء جنة نكتب بطاقت ما يوم حور العين تدن كربلاء لسكد الله آيا صرف زهراء كربلاء ينشد دا نو الله يرنني آخرين پیغمبر پو انبیاء کو نظر کلیتا سن کربلا لحسین قبر زیادہ لسکت اللہ علی فی اقبسان کربلا لأوسیا کنت دسکت اللہ معمولی مشزها زهرانا پیغمبر حسین قبری کے زیارہ اللہ اس کا نندرین يونتا ينانا الشام نظر بؤس يزيد الاشكال شدان حكم لبئت زين العابدين ينتا لدرين رهاتا سن ينتا أبوش مدينة نلوسس كوت شام زندان يدها شرابي دربار يد
عزیزان محترم یاران از شام صلب سدنا پتایت زندان شام یزید کرپ پتایت سغلب کن الله امام زین العابدین از کسل ملئت ona le yazid ngachang shef amma ngachi sharte kachi yote shartun keral malak umar goshay imam zainul abidin piyapus kasal mulat ona le yazid ni sharte chichik punaduyen karbala yanu keres ngachi baba na jawan bone mubarak girgun tugurane tugura base سر متحر نزدیک تاس کسبن آد سر متحر نجال زخس کو یا الله یا الله لیزید اشارت چیچک بدوین نیزیز زهرای یادگاری چادر پو نی حسین میگی آد سکنه مبارک نام ترسیب برنچون كنت الهرك استين الله أكبر شام زندان امام زين العابدين في قص خبر تنت زينب نتغل رهاي تبسط يا رز بشتن كن قام جنبوس يا الله زينب جنبت امام زين العابدين اشرت تجيبو انا ليزيد كربلانا كوفا نشام تون من بو نچز نچ بابانا عباسكا نيجس كانسس كي تدبل چمكتا چمسول نچادريس كي بلاتت كچمان نچ شهدا كن كنچز غنا فرياد بچزين كرس غچان غنا فرياد بايت بجگكتم يا الله امام زين العابدين في أقصى مجنب سيدها إن شاء الله مختصر يرانا ناس حسين توسل قرا امام زين العابدين في أقصى بشتن كنغا ما ينبيت بين يزيد فوج بالله يا الله رشك كبس سرعة هرجكم الله زينب في أقصى كوري مبارك تولن لك سلمولاد هنگی میگیاد اکبر سر بگی پامن نلا دران سب اکبر کنگوچه مسوست یا الله یا زهرا اکبر نا حسینی کچی بسنگوک پا وانا چی متن منا یزید لشکر نرتل چق نتنگد ها سکینه پیا پوش بابی سر پوچون زره ونا فریاد بانا دشمن ارتل چند از شام زندان انو شهید چه یا الله شام زندان انو سرنگا متلک کمت ام لیلا علی اکبر سر پامان لن الله زینب نکن سومز عباس حسین سر لنت يا الله دمن لقماس مبارك سر للتسنا نجش متى سنة غنى فريات الله دشمن چگش کوری لبانه حسین مبارک تب کوریون الله یم دشمن چگش سکینه مبارک نچاو کوریون منا زینب پیپه زندان شامم بهش کد الله یا الله کسل مولد یا الله دیر نچاو اسلق بین نشتی بچن نچا تقصیت کن حسین الوجب بابا نچا زندان شامم دفن بسد يا الله آخر الأمور دي قاتلوا دين 40 جغة كربلاء لهب الله كربلاء جابر بن عبد الله نكوي غلام بو عدي يزر كان بو زيارة لا ينصيب جابر بن عبد الله اسكسل مزعتية
करबला कोफी तरफ न चिची क्यों नुशु यार तो संगमा बादा दुश्मन का तुन बिन चुका तो शेराना सा तस्वुर बस करबला